तो मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं, वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं। এরকম যদি হয়েই থাকে, কারা সিপিএম এর লোক বা অন্য দলের লোক, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের নাম ঘোষণা করে তাদের দল থেকে বের করার হিম্মত তিনি করুন না, সে হিম্মত তো দেখাচ্ছেন না। তো এইভাবে এটা নিজেদের অসহায়তা প্রমাণ করা, এতে আর কিছু নয়। যে গত 7.5 বছরে বিজেপি এবং তীব্রামথা উভয় দলের সমর্থকরাই এরা এখন খুবই হতাশার মধ্যে আছে।